शिवदा वाला पड़ा रो अजी अजी ऐसा ही पोस्टिंग है भाई हंस लगी अजी हो जरूर अजी अजी केता भल लागछ के ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି हां हां जय सभा जय गुरा दोस्त वेलकम कर मोर आर गोटे ब्लॉग तो आज आम राणापड़ा गाँव में महालक्ष्मी पूजा होता तो से ब्लॉग बेले आज विसर्जन करमा तो मोर वीडियो कंटिन्यू देखते चलो आज आम गाँव प्रत्येक फुल एंजॉय कर प्रत्येक छुआ मैंने प्रत्येक भौणी मैंने माँ बहन मैंने जिते भी एंजॉय करबे आज प्रत्येक सीन आप देखा दी तो कंटिन्यू देखते चलो धन्यवाद से कोमल श्री लक्ष्मी कमल आसनी माँ दया कृपा की खाल है तेरी अथाह महिमा श्रद्धा से जो धाम में आए शीश झुकाए काले रात कटे गम की नानी माना दो चार खुशी ना कि नहीं तो भल लागছে देखबार तो এটা डांसर क्वीन डांसर पुष्पा पुष्पा এটা डांसर क्वीन फॉलो करबो इंस्टा आईडी यूट्यूब आईडी बोलतली আর নাকি ভঞ্জা আছে দেখবার তো এই কালা সিন আর নাকি বিসর্জন চলছে এটা আমার महाराज प्रोड्यूसर है यूट्यूब रो प्रत्येक वीडियो रो আর নাকি মা লক্ষ্মী सब ट्रैक्टर लदाल ना काज की बुलवार अच्छे गाइज भटा पानी वाला पड़ा आवर ग्राम में जेटा भटा पान अच्छे भटा पान के बुलवार लाइज माना कि तो चलो वीडियो रे कंटिन्यू देख चलो धन्यवाद अकेली दिया
কেন আছে লক্ষ্মী পূজা আজি আর তোমার নানি তোমাকে গো আর কেন কথা নানি কেন লাগছে ভালো আছে তো হ্যালো হাই নমস্কার এটা আমার লভলি নানি হোক মোর স্টোরি মনে লাগছে যে নানি লক্ষ্মী পূজা কেন লাগছে এনজয় করছো তো এটা প্রভাতী নানি কেন ভালো লাগছে কে হ্যাঁ কেডা হ শুনতে বলো হয় নমস্কার প্রথম আসছো আমি ভোটাপান্ডির গ্রামের আমার এটা আমার ভাটো হো ভাটো কেন ধরছে হো নড়িয়া নড়িয়া তো আমি বুঝি সরি ডিপুরা তো না ভঞ্জাট আছে এটা আমার সরু সরু এটা আমার এটা মহালক্ষ্মী পূজার কর্তা আমার দাদা হো তো দেখ পারছো এটা আমরা অসন এটা মজা মানে সব এনজয় করছো পুরা ফুল এনজয় আজ লাগি তো এটা মতে কাটি লাগি সকালু ছে ছে ঝাড়ি ছে ছে ঝাড়ি বল 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 মা ভলে ও করবি বর গুটে দিবি ফল গুটে ফলাবি তোর বাল বাচ্চা পোপো যা নীলা খেলা গুটে দেখবে বলি তো মা
ଯିବାଟା କେତେ ଅସମ। हेलो तो बर्तमान टाइम है 7:30 तो आज वीडियो खाली एतकी थिला वीडियो जो भल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो हेलो गाइस ये